24 तारिख जून सुरेन्द्र सिमना ब्लक कमिटी नि बिसिङाव खालायजाक सुरेन्द्रनगर बिसिओ कायसा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि अवेयरनेस ताई चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम नि कायसा पांडांखा ओ पांडाव फाइ मानसो कायसा चिनी बरंमरां एमएलए श्री विश्वकेतु देवबर्मा TWF नि खरंनै चिनी नेत्री वाइस प्रेसिडेंट वाइस सेक्रेटरी ताई चिनी ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट ताई ब्लॉक कमिटी YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताई अन्यान्य चिनी सामुं थांनाय रक तिनि सिङाव बेलाखानो तंथगो ताई बरनो लामसगो 18 फैमिली और जोंमानखा 18 फैमिली नि 47 भोटार बरक जराव BJP IPFT बा CPM तंगमनि गोबांमा बिसि कलकमा बरक आ बदल तंगै बरक नायनायखा आ बदल तंगै चिनि त्रिपुरा सरक मोथांजागिया त्रिपुरा सरक ताबुक मोथांजागना हंखाय कायसासे लामा तंगो आबंखा त्रिपुरा मथानि लामा आ लामानि जोंना लामा फुनगानायखा चिनि बुबाग्रानि तिफांबाय बरक मोथांजागनाय बागै बरक तिनि चिनि त्रिपुरा मथाव फायखा बनि बागै बंनो आं खाबाय खुबाय जों त्रिपुरा मथानि बुबाग्रानि बिसिंतै जों लामसगो एवं बिसि जों बुसखांगो ताइबो जों आसा खालायो अ आमसायो ताइबो जदि ता फन फायाखौ तंग खांखाय बा चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिङाव तागबो दाल बिदाल बदल खायो त्रिपुरा सानि कमननि लामाव जरै जारै हिम तंनाय रनो जों कयनाय नरकबो बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि अ चबाओ नरकबो फायबायदि एवं बुसखांगो चिनि त्रिपुरा सामो थांजानो बागै नरकबो सुबावनो आबनो चिनि आशा एवं विश्वास हामबाय second sir buskango bate wa awareness thani bagi tai tongko sangro korona tai nongko nani bagi yuwa herokai khlaiyangai जों ताबुक बुसखांगो चिनि ताइबो गोबांमा याफ्रि रमजाक दङ तामनि हिमालय ताबुकनि राज्य सरकार BJP IPFT सरकार बर किरिजागु पाब्लिकनो किरिजागु बुट चिनि तिनि 1.5 बोसोर लाइथांगा विलेज कमिटिनि बुट खायनानि को खाया ताङै खायागा किरिजागु नर नुखाना मीडिया नि बिसिंते आं सानामुसु मीडिया मिया परिष्कार कारिका जे टाउन बर्दबाली आगरतला 6 नং तारपर सुरमा जुबराजनगरनि जे निर्वाचन खा चंगमारी जेंखा आबो कि कुन चंगमारी गो हायदा बरनि गणतान्त्रिक अधिकार न जुर खलायै बुत यावैनो बुत ना थांमानि लामा कासुकानि बुदुङै थांगा रखनै जागा सबा खाय बुइ तगै आबो तब तमाजार गणतन्त्र आगरतला रिगिं खायना बगै बिलुनियान बरक फायो निनि सुरमाबो रिगिं खायना बगै खयनि बरक थांगो BJP नि बरक गुंडा बाहिनी रक किनु बरक प्रतिरोध खायगा अ कमजोरानि बिसिङाव बरक प्रतिरोध खायमानि बागै तिनि अनेक बरक मियान रमजाखा जदि प्रतिरोध खायने करि हिंखाय बरक मिया रमजगै मैया प्रमाण हंखा जे अ सरकारनि उक्लग बरक रिखा बरकनि मुख्यमंत्री ता जेता तंगनाय एवं आगिनि बरकना साजांनाय करि अर्थात BJP IPFT सरकारनि ताइ साजांनाय करिखा गणतन्त्र मानिया जनगणनि आशा आकांक्षानि बर पूरण खायनि मालिया अब व्यर्थनि कारणे तिरक बरक ताबुक विशेष काई तमा हिंदुस्तानी थं मणिपुरी थं निन मुगली ताहने बर थुरुकसां थं इवेन वानजि पर्यन्त ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सपके फाइ बुबाग्रान सुबाना बगे फाइतु आ मगैनो जों बेलागि जतन हामबाय मारो कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तामो भाग्य माननाय ताई दाउ बिदाल बदलनि चिनि बदल फायनानै माने फायनाय रङो लांसमुंनि जे पांगा म पांगानि बरमनां अजमाजो चिनि श्रीनगर विलेज कमिटिनि चेयरपर्सन तिनि अर फाइमांगा फाइका चिनि एक सिना विधानसभा केन्द्रनि बरमनां MLA बरमनां विश्वकेतु देवबर्मा और TWF नि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट TWF नि जतो नेत्री YTF वर्किंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चिनि काइनै हेदामारा ताई चिनि सुमनि सबजोनल कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन रक और जतो चिनि मॉनिटरिंग कमिटी वाइस चेयरमैन
member tai dorong oktor tini pandang penai joto kadene takut tai pukul cuma belai kena hambai baru joto nisai tini beri botol lono sung tiprarai curi je jagang thangkang taklai এবং 2021 সিমিনো চিলি বই বদল TWF ni অবদান জানায় মনে বাকি খানামিয়ানি যে নির্বাচন ইলেকশন তো মারি হবো সামুং খাইনানি খানপুরো নিরি পুরা সারা নিরি দামনে কমলপুরনি খোয়াইনি ইয়া খাবার চিলি TWF ni সেন্ট্রাল কমিটির যেভাবে বড় পরিশ্রম খাইকা আবার বেলায় কেন বলা নেই মতো আপনি লগে লগে চিনি শিকার বাহামা কেন থুয়া সায়া করে বিজেপি নি গুন্ডার নি খাইনে নাই না রং প্রতিরোধ খাইয়ে বরফ যেভাবে মিয়া ফুলগুড়ি খান আর ফুলগুড়ি মানে বিশিন্তে ন কেবল পুলাইয়া তলাইয়া তিনি আরক্ষা দপ্তর বা বাইরের পুলিশ রক্ষান্তর সিআরপিএফ এসএসবি বিএসএফ অন্তত তীব্র মতামত প্রসঙ্গ মাথায় যাই হোক খাজান দাহুতে ভূষণ তিনি বাইছেন 1 বছর লাইল তিনি তীব্র মতা ক্ষমতা পেলেন বড় ভাইয়া এডিসি ক্ষমতা বুঝে বেলায় কেন কম একমাত্র এরিয়া সি কতর খাই চলে যাক রাজকে কম খাই যা আ কম নিসিম পানো সুরেন্দ্রনগর ভিলেজ কমিটি হাই জাগাও সুন নিলি হেজামারান সিমি বরকাটা ফ্যামিলি জাগাও আরো ব্রিজ নরকপুর দিলু নরুকা আরো তুঙ্গাকা বক্স কালভার তিনটা খাইয়ে কতর না খাইয়ে আইনটি গাড়ি চালানোর মতো খাইয়ে চিনি নেই ইয়াং মায়ুক তুকু নিসিমি চেঙ্গাই গাড়ি পারা যে জাগাও আজি নতুন নগর ই 25 বছর সিপিএম ক্ষমতা তখন ইয়াগুলো ফানো 4.5 বছর বিজেপি আইপিএফ সরকার তখন ইয়াগুলো ফানো যেটা খেলাই রিমেনিয়া जोंहा जागाराव इदब बया परिमान तामु जों हायनाहाय चिनिमो सुरेन्द्रनगर विलेज कमिटिनि बिसिङाव खालायजा हायफानो निनि यांगो निनि बाग अर्थात पूर्वनवा गाव पश्चिम तमाकारिनि धरण कायसा बाजार खालायजा आ बाजारनि मुंखा लांप्रा बाजार आ लांप्रा बाजाराव बाहायनो प्राय 5.5 लाखनि ताबो चिनि बरावाति पाम्पियो निनि कामले मनो मोजितो बाजार खायना गवाति माननानै सेंसन क्लारिका असातन सिनि सेंसनाबो एदिसि हापामि आबनि लगे आयन्तुइ कायसाकारि चोइ दंताबो दुमराकारि सिनि बरकासनति थयै यांगो बाक्ति क्लाय कायसाकारि चोलिबो आबो आरो पैसेंजार सेफ निबागिबो सेंसन क्लायजा आबनि परेबो जे कामिबो तुइ मानिया तुइ कुरै बाबाटा साप्लाय दरकार दङ आ जागाखौ जों तुइ बेबस्था खालाय दङ ताइ बबो पाराव ताबो तुइ मानियाखौ आ पाराव जोंनो सादि आरो मिनिदि पिवल इयाखाय तामने बना ओ हेन्ड पाम्प इयाखाय जों कत दिप पिवल बाय रेनान गले जों सेसा खालाय परिबागै जों गिरि मासाव बखा दंखांखाय गोबां जों फायमोनो जों नुखा चिनि दीर्घ 25 বছর চিনি পুরি রানো কোনদিন খতিং বামানি নুজাসন মো 4.5 বছর তিনি কোটি কোটি রাং কোন জায়গা আর রাং বড় তংখাই বড় আবনো দুর্নীতি খাইছাও কিন্তু বুবাক রাখাই জনগণ বাবু নর রাং রিয়া ফানো গরি রং গুন্ডা কাংসা ফানো রিগেনে কাইসা ফানো গুণতনে উগ কম্বল ফানো খতিং ফানো বাবু তমো বাবু অন্য দল খাইতাম বাদ অন্য দরকার খালি মিটিং जोंनो कयबार मिटिं खालाम जों मिटिं नंगौ खालामनायनि कारन ओंखामो जों जत थानसाखाय फुनुगै मा खांखाय बुनि तो पाने बरो गिरिजाव चिरि दाबि मानानि लायो मांगे मा खाम इनकलाब जिनाबाद तिब्रामथा जिनाबाद कुबग्रा जिनाबाद नि थांमा बाय हाजार बरो थांमानि आबो फेलायो मनि बागैनो जों जत तमा कुफुर आजि कांग्रेस बान खायदोंदि
আজি CPM pha khai tongdi আজি IPF pha khai tongdi আজি INPD pha khai tongdi আজি onyo dol pha khai tongdi जों जदिनो जत तिप्रासा जदिनो थांतानि मा नांगाय जोंनो बुइबो किरिजानाय ताइ चिनि दाबिबो सोंमाननाय जों जदि ओआ कंग्रेसबो दलसा BJPबो दलसा तामेबो अन्य दलबो दलसा उरुबो किसा आंखाय जोंनो जेबो किरिनाय दंला आबाद बागानाव गुबाग्रासाव नर खानसामा दंनाय चिनि लगे लगे जों दिनै 71 বছর যে ইলেকশন মানে ইলেকশন কোনো দিন হিন্দুস্তানি আর মুন্ডা বর্তমান হিন্দুস্তানি আর উড়ান আর সাঁওতাল আর তাঁতি আর সবর আর নায়ক আর গৌরসিংহর গোबां मा दङ বড় তিনি সাইমানখা যে 71 বছরের পরে প্রথম সুরমা হাই কেন্দ্র বড় ভুল পাচারের একটা সুরমানখা আবো কম্পন কিন্তু এবং যে সুরমাও जों जे বন্ধুমানি যে সমীক্ষা মুদ্রাকা ঠিক যদি গণনা খাইগাंगाय কিন্তু जों आरो जीविका माने त्रिपुरा राज्योआव একটা ইতিহাস जों তৈরি খাইनाय हिंदुस्तानी रखबो निनि आनि बागै निनि त्रिपुरा ल्यान्ड बागै करबो सिरि खमै मानो आबुनि लगे लगे जों दा नुखा जागा मणिपुरिबो सुमै फाइगा थुरुकसाराबो सुमै मा फाइगा যারা ওয়ানজি রক আগে আদি ওয়ানজি দংনে রক বড় সময় মা বলতো বোবাগ্রানি কুবই বোবাগ্রা যে নেতৃত্বের মতো যোগ্য ব্যক্তি বড় হাই আসল ককরক কসং আংশকে নেতৃত্ব রিমানাই ত্রিপুরা রাজ্য ওয়ানসাবো কই ত্রিপুরা সাবো কই একমাত্র চিনি বোবাগ্রা সিমিসি সায়া নিয়া করে খরচা রাজবাড়িনি তংথক সা তনো কিনই লন্ডন ব্রিটিশ তারপর তিনি আমেরিকা খাপুন দমান লেব খানিয়া नों हायनो हावा सुगै माइसावै निनि बरबै माइसावै जे सकायपानो ग्रादार तिब्रालेनो तुमुनानि बागै भक्ति चबाखाय बरि बागैनो बेलायखाना हामबाय मारो जों तरक जिनि एदिसि हाबानि सिंतै न खानाग्रा ननि कोनो असुबिदा गांगाय न फेरेंबा हासल थांदि जे सिलु कदर दङ ओ रु कदर आजागाव थांगांगाय একদিন হয়তো নাই হই বাংলা नों आरो थांनाय बुं सिरिवै आरो टेलिमेडिसिन दङ आरो परीक्षा खायनाय लगे लगेनो फादानि एप्रुवनि कत डाक्टर बाय निल पुरा रूप नायै बर बिसि कबमा बर जेता पांचनानि पुरा साख्रै आमति लमन तिना आसे तिनि तो फायदा आजि 50 बेड तमनि सिट तमनि ताबुक तरक 150 টাকা খাইনা बागै न भुगतान दङ তাই এক বছরের পরে ন বিরাট একটা হাসপাতাল থানাই যেটা নিনি জিবি থানাইয়া নিনি ও বিএমও থানাইয়া দার আবো খাইনা বাগै কুমাররা বুসুক সাইতো কই বুসুক তরতি কো দিও খাপ্রম বিরম খাইয়ে বক্তিনি সিনো কাইসা অদানা করিল অমা হাই গায়ে কবাং উন্নতি খাইনা বাগै চিনি বুবাকরা সাইতো কই মতাবো যে সাকাই কোন বাইকে বেকার মন চাকরি নেনি চতরে নগর বেকার তুমি এক লোকের চাকরি নেন সম্ভবিয়া हाइपानो तरक खायो नों जुदि एडिसिओ दं 12,000 उन खालि दं किन्तु रां होया राज्य सरकार आजिनि CPM रक नुकुतुनि नुगिया रां दंफानो करै हिसाबै साख्रि खालामलिया आबुनि बागै चिन बर बेकारनि संगा बागै थाङा गाताबो गुवाग्रा खाय आबुन तरक खालामना बागै सेसा खाय दङ इन्टारभिउ नाय दङ नरक बरक खाना खुमपुयो कुनु दिनो 6,500 भोट दिने बागै जेबो दरकार गैयाबा ताकलाय रिजेक्ट खा आबुनि बागै दाबो बुसखांनि 30 तारिखनि इन्टारभिउ सुरुनाय अमाय गै आरो प्राय सुना मास्टार खालामनाय जदिनो 2023 जों एमन একটা ফ্যাক্টর থানাय 35 থেকে 40 টা সিট পাসাবই जों जदिनो सरकार गठन खायनाय मतो इया फानो 25 জন एमएलए ति दंमा हांगाय मुख्यमंत्री जोंनावनाय एका चिनि जे ताबो 42,000 चाकरि मान भाई दंमानि ओ चाकरि जुलि खालामनांगाय चिनि पाहाड़ एलाकायाव BA पास 12 पास MA पास माध्यमिक पास तो दंला गोबां मा बर' चाकरि मान थानाय किन्तु किनि BJP राव चाकरि सुरु खालामलिया रेशननि मानिराव स्मिथ दामबारिका केरोसिन 25 টাকা दंमानि ताबो प्राय 85 টাका थाङा
আজি পেট্রোল দমানি 55 টাকা তাবুং 110 টাকা আজি দিনি ও তুঙ্গ ডিজেল দমানি 50 টাকা abang menjar sian punjaka gemani bari mang orang mani tu mani porong apono ke porong বিভিন্ন দপ্তর নিরান হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হিসাব খাইয়া হিসাব বিমিয়া তামনি কারণ কেন্দ্র সরকার হলো বংনি বাজেট 22,600 কোটি এডিসির বাজেট ngay 543 কোটি হাজার কোটি শিকাইয়ে जों देग्लाय बाजेट खायराव बुसो 5,548 कोटी जोंनो रहा बुसो 683 कोटी नोंथां फायनाय हाइबानो तुरुक खालाय दङ जोंनि प्रजेक्ट जमारिला दिल्लीयाव गोबां मा दङ आबो फायनाय केन्द्र राज्यनो जों साब्रि दङ अमा हायखायै जों दिनै गोबां मा एरिया न दिनै प्रधानमन्त्री आवास सड़क योजना खायबाबो चलि दङ प्रधानमन्त्री जे आवास योजना जे दङनि आबो बीजेपीया 2011 दिल्लीयाव सामतन डॉक्टर मनमोहन सिंह बरका आइन देखलांगा सोशल ऑडिट खाये सोशल सर्वे खाये जे करी रंगनाय लोगेन लोगना बागै आपुर जे सेंसन के क्लामान से ताबो 1,30,000 नक किन्तु अंक क्रम मासनाय निनि तंगने नक नों जुदि नक तांयावै आ रानो दर साइ खिबांगाय नोंताय जीवन नक मांगला कसंनाय हयतो नों मांगा नोंसा माने किन्तु जोंहाय तांगा ताव बिडि रक डिएम रक खाबुंनाय दङ दिल्लीनि बरक साब्रै दङ नरक नक पायन सिगांतानि रांनिबाय पन्चायत सेक्रेटारि साख्रि बायदि न हादाबो गेनर नजे ताबो ताय 70,000 पानो बेंनि लुन लिरनानै नों नक सिपाय आंगान बागिर नोङो ननो जे ताय 32,000 रां लिरनानै नि नक से खापा दरसे लायाखौ नों मेम्बार रक जलि जां फायनाय कुनु लाभ जाथमोबा ताबो बिबायगा इ आबुनि परे सि फायनो आथामा एफ फायनो जत्त बरन नक मानाय तामकेबा नरनि नंगो नायथकाय जे माने तामजाबाय कष्टकाय चलि जाबाय रेगा बताव नाय बंदु सयदानि खाके चिन भरन रेगा যদি 340 টাকা পান গায় फुङाव वाइजा फटो बुजागोन सारे वाइजा फटो बुजागोन चलि थाङो निनि 212 टाका आबो ताम खाय 200 टाका से हामना आबो फुङाव वाइजा फटो बुजाते सारे फटो वाइजा बुजाते बुजा जाकाय दिनाबो एक्सेल ने रांस मालिया अमो ताम षড়যন্ত্র बनि बागै दनो जतन मासाव जनगण बाय सम्पर्क मा दंनाय बरक विलेज कमिटिनि बुक खाया जों हाइकोर्ट केस करिका 20 तारिखआव हियारिं का आदि नलियाता 2 सप्ताह राज्य सरकार समय सानदावखा ताय उपाय गै जुलाइ आगस्ट न विलेज कमिटिनि बुक दंनाय बुक बुक नानि जागाव किन्तु बरक काहाम चेयरमैन काहाम वाइस चेयरमैन काहाम मेंबर काहाम जनगण बाय हामजानाय बरक मा दंनाय ताव सुरु चलाराव मामा चेयरमैन मेंबर या आप्रुकाय नंगनो 9 जरा 5 जन नाय चलाराव 4 जन नाय बरिरो सुरु मेंबर सिरि केनो सेस कोन्या लेखा लिखि থেকে देङै लेखा लिखि या पुकुनि साफामा दंनाय साफा क्राखौ मांनाय आरो थाङै थं बासावै फन बेले गाय गाय देंला बुले थगक जाखाय चेयरमैन नो बाय थगक जाखाय जात मेंबर देंला बनि बागै नंनि प्रत्येक वार्ड कमिटि खावै जनगणनि तम अभाव दं तम लामानि अभाव दा कारेन्टनि अभाव दा दैनि अभाव दा तम अभाव दं टाइम टू टाइम नरक पन्चायत फाइनल जमा खायफैनो जनगणनि राङाव लुकतांदे पाब्लिकनि राङाव लुकतांदे किनाबो बिसिदिन सालिया साबथाका मानजा खानाय पाब्लिकनि राङाव जे जानाय दं गल बिसिदि गैया मानजा गै थागौ आपुर साब दुनांनाय नोंसि दुनांलाबनाय आंबो दुनांनाय बुबाग्राबो दुनांनाय तांनि बागान बुबाग्रा दुनांनाय बनि बागै सच्च व्यक्ति ग्राम जे गामिनो चालौना नांगौ सच्च व्यक्ति राजनीतिआव फायना नांनाय सुदु आयं मांगासिगै तंखाय लाख गुरुं कुथुंखै दिल्ली पांजाखाय लयै हदिनो सिरि खंलाय गेंलाख मेंबर चेयरमैन साबदान किन्तु अनेक जायगा हयतो कमप्लेन फायो अंति कमप्लेन करिना नांगोन कारण नों তিনি মনিটরিং কমিটি নন 5 বছর বাকি রিকাঙ্কাই
neng aku juram ting angkai party ki non narno boni bagai jotono sotorkoma tonga sintiar kom sotorko kuba grani warrior boy semora dan liar thari jotono sun thansa chini oro je tongero yot ni tongo TWF ni tongo junali sabjunali tongo oro chini block bere ni tongo kendro ni tongo simbo noro paino jugajog khaye nongni ko paino noro pai jugajog khaye ekka khela আটটা নি পরে রকম নেতার ফোনটা খাই বুবাগ্রা সাউ সুযোগ খাইতেন বাই যন্ত্র হয় কিন্তু অসুখ বিসুখ আপদ বিপদ বিবাদে সে সুযোগ খাইয়া কিন্তু আপদ বিপদলে দূরে থাক মানে মফম নতুন সুনানি কোন পালি পাথর করে বুবাগ্রা নতুন যে বড় মানে বড় বাহাইনো বহাই বড় বসাও নং আংবাই তাহান নং তাংবাই পাইনাই ইন্ডিয়াওয়াতি রাং সানবাইয়াকো বড় রাংবাই পাইনা নাইকা বড় তামনে বড় পত্র নাইকা এই পিরনা নাইকা মন্ত্রী নাইকা বসাকা আং আনি জাতি বাগিছি আনি পন্তি বাগিয়া আনি পন্তি বাগি যদি গায় আং রাজবাড়ি আসু জমদিনা পন্তাই মানো আতি নাই সঙ্গারি উগ্র কুসকাঙ্গারি কোন ব্যাপারিয়া বনে বাগি 2023 জোড়া যত শিখলাম যত বুড়ই যত চিনি জনগণ খানসামা তংনাই তোমা হিন্দুস্তানি তোমা মুন্ডা তোমা সাঁওতাল তোমা উড়িয়া যত খানসামা তংনাই asal sahuyo jotno taisa somani cibai teh hamba ya perai bubagrani yakum tolani bini asiwat nawoi senteu keplai nai gretan kebalanan tunai nai sahuyan di bawah orang pakai bubagra ayu blokom ciri gretan kebalanan